ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରୁ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସୁରଜ କୁଜୁର। ତାଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତରାରେ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରଜ ଛାତ୍ରାବାସର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 52ରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ସହପାଠୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଝରକା ଚଢ଼ି ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସହପାଠୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୁରଜ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁଳ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଆମେ ସେଟା ରିଏଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ କାଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 8:53 ମତେ ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫୋନ କଲା। ମୁଁ ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ, ତାପରେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ମତେ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ବିସିଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲି, ୱାର୍ଡେନକୁ ଇନଫର୍ମ କଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପିଜି କାଉନସିଲକୁ, ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲକୁ। पुलिस इनफर्म कराला। पुलिस आसिले, पुलिस आसिक कबाट खोलिक सब देखिले, सब ऑब्जर्वेशन जहाँ ना कथा सब नेले। आउे जोटा प्रोसीजर अच्छी पुलिस प्रोसीजर से हिसाब से तदंत करके सब किसी जना पड़नी मत लगे कि पुलिस किसी जो सांग मान पचार पुचर करते किसी स्टेटमेंट भी से नहीं बट एमती किसी तो से जहाँ मतलब जानी पर्सनाल से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट स्टूडेंट टीचर भी आसते तो बहुत भल पिला जी जानी बहुत भल पिला डेफिनेटली किसी ना किसी गोटे थी ना रिएक्शन हेल्थ वाइज किसी प्रोब्लेम ना सुस्थ था एग्जाम भी चलती एग्जाम भी दौला से कौन है कौन ना से पुलिस इन्वेस्टिगेट कला जना पड़ो रात सागे सागे पुलिस निजे इनफर्म कला आम भी लेटरमेंट इनफर्म कर देचु तो से भी आज प्रोसीजर अच्छे से निबे से पेरेंट्स मैंने भी सब आसुँच से पुलिस कस्टोडियन सब नहीं से निजे कस्टोडियन अच्छी से आम सेकेंडरी पिलाटा ना सेकेंडरी पिलाटा सिंगल रूम दिया जाए बट साइड रूम पिला पचार पुचर कर पुलिस मैंने कमी किसी पाई ना मैंने मेंटली इल है भाया कि मेंटली है भाया किसी ऑब्जर्वेशन ना जोटा से पुलिस जोटा कहते आमको बाकी डिटेलटा जना पड़ो।